Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesuksesan dalam perang melawan Iran. Trump menyebut bahwa Iran kian melemah seiring dengan banyak pemimpin Teheran yang tewas dalam konflik tersebut. Iran were doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs. Walking around without legs, without arms, face blasted. Killed many, many people, and we had a choice. We could take it and go on like that for years or do something about it, and we did something about it, and people are very impressed with our military. Pasca penutupan sejumlah ruang udara di kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika, Israel, dan Iran, penerbangan sempat terdampak. Namun sejak Jumat 6 Maret, sejumlah maskapai mulai kembali melayani penerbangan secara terbatas, termasuk jemaah umroh yang tertahan di Arab Saudi. Sejumlah maskapai rute Timur Tengah mulai membuka jadwal penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Jumat 6 Maret. Di antaranya maskapai Emirates rute Jakarta-Dubai dan Dubai-Jakarta. Sebelumnya penutupan ruang udara di Timur Tengah akibat konflik membuat banyak penerbangan terpaksa dibatalkan. Banyak biro perjalanan umroh harus mengambil langkah cepat dengan mengalihkan penerbangan langsung ke tanah air. Bahkan di sejumlah rute seperti Madinah dan Jeddah, kursi penerbangan terisi penuh karena tingginya permintaan. Dan baru di tanggal 4 kalau saya nggak salah, tanggal 4 atau tanggal 5, Emirates itu ngeluarin pengumuman resminya mengeluarkan 100 penerbangan pertama. 100 penerbangan pertama, dan alhamdulillah di penerbangan saya salah satunya. Beberapa maskapai telah memberikan fasilitas kepada penumpang yang terdampak, mulai dari penjadwalan ulang penerbangan hingga pengembalian dana atau refund. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pada 6 Maret terdapat 19 penerbangan rute Timur Tengah masih membatalkan penerbangannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, penutupan Selat Hormuz membuat Irak mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah nasionalnya. Akibatnya ekspor minyak Irak berkurang bahkan dihentikan. Rekaman drone memperlihatkan depot penyimpanan minyak Al-Fawq di Provinsi Basra, Irak. Irak umumkan mengurangi produksi minyak mentah setelah Selat Hormuz ditutup dan berimbas berkurangnya hingga penghentian ekspor minyak Iran. Ditutupnya Selat Hormuz akibat konflik juga membuat pasar global harus bersiap menghadapi pasokan energi yang ketat dengan harga yang menjadi lebih tinggi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ucapan Menteri Luar Negeri Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut
Korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan juga warga sipil. Adapun sejauh ini Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 9 negara kawasan Teluk, di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Seorang reporter Iran melakukan siaran langsung saat terjadinya serangan udara di kawasan Hor Square, Teheran. Namun Mehdi Zaid dari televisi Iran tetap memberikan laporan meski ledakan roket terjadi di dekatnya. برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو، بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا، همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم، مورد حمله قرار گرفت اینجا، دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو، خونه های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن اینا بیشرفا، به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردم شریف ایران. ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ، میدان هور، شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته، این وضعیت مردم شب عید. از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطر. Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara itu serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat Brad Cooper mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas Komando Antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom.
Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026.